I'm happy to share with you about how women in our place are dealing with this pandemic. My place is Goma City in DRC. First of all, before talking about how they deal with the pandemic, I want to show that women seem to be more exposed because of moving through or in public places such as the market. It is women who are many in the market. So in this marketplace and in public buses, people do not care about protection. Many of them do not carry or put their masks. There is a lot of carelessness. So when women are going to the market for buying food, they are exposed to this pandemic. However, they are protecting with themselves. Some practice the recommendations given by these health workers, and we thank our church leaders. They are sending programs in our local congregation for preparing or doing sensitization how to protect ourselves. The second way of dealing with this pandemic, many people, including women, are using wild grasses or herbs for protecting themselves. They are also using some different kind of leaf from trees for protection. These herbs or leaf are given as medication. So even without knowing that there is a symptom of COVID, now in our place, people are drinking tea with these different kind of wild grasses. The other thing, many people are using fruits. Now fruits are very expensive, and I heard from one of those I interviewed saying that nowadays fruits are only for parents, not children. The father and the mother are the one using fruits because it is said that the pandemic target more old people, not the younger. That's why fruits are now taken by only parents. What is the source of strength? Many women are strong during this pandemic situation because they pray a lot. They are really praying, and they say that they have confidence to God because He is the one who have done many miracles to us. In my place, we have gone through different situations, and they said the way God has protected us in those former times, they know that He is the one who will continue healing. He will continue to heal us and to protect us from this disease. The second thing which gives strength, these poor women are saying there is no way to avoid the pandemic because they have seen that it is the rich people who have been or who have gone or died by the pandemic. And they say if rich people who have enough means to treat themselves are killed or are dead by this pandemic, now how the poor will avoid? And then that's why they say it is only God who can do something, because those who could be protected are the one
dying by the pandemic. It is a challenge we don't understand really. Thank you. This is what I can share about the way people are protecting themselves. Thank you. Namaku Purwati, aku dari Ponorogo. Sudah cukup lama Mbak Yesi. Aku di Hong Kong pertama datang tahun 2007 sampai sekarang. Masalah berat atau enggaknya tentu berat banget Mbak. Karena waktu itu aku mempunyai seorang anak yang masih kecil. Dan waktu di PKL itu yang merasa aku lebih berat itu di PKL kan mengurus anak yang seusia anak aku. Untuk puas apa enggak, untuk masalah waktu yang enggak bisa tergantikan tentu tidak akan puas. Karena waktu bersama keluarga itu adalah waktu yang mungkin semua orang ingin bersamanya. Dan kenapa nggak puas? Karena nggak bisa melihat bertumbuh kembangnya si anak, nggak bisa melihat kesehatannya dia secara langsung, cuma lewat kabar. Jadi sebenarnya setelah saya di Hong Kong udah cukup lama, saya ingin ingin pulang terus ke Indo, tapi sekarang keadaan di Indonesia coronanya lagi tinggi, jadi nggak ada pilihan lain untuk tinggal beberapa bulan lagi di Hong Kong. Baik, sebelum ada corona tentu kita kerjanya normal-normal aja, liburnya juga normal-normal aja, setiap hari Minggu libur, setiap tanggal merah libur, nggak ada kendala apapun. Tapi setelah adanya corona, karena majikanku itu juga takut banget orangnya, jadi aku ada beberapa bulan, tapi nggak setiap minggu, setiap bulan pasti ada hari dimana aku nggak boleh libur, tapi tetap diganti sama uang gitu. Nih, kenapa majikan nggak bolehin aku libur itu tentu masalah kesehatan, karena di rumah juga ada anak kecil. Dan tentang corona itu sendiri, karena majikanku sangat takut banget. Jangankan aku untuk libur, belanja aja aku nggak boleh, dia yang belanja, aku cuma suruh jaga anak di rumah. Apa-apa kalau mau beli, dia yang belikan. Oke Mbak Yesi, jadi di masa pandemik ini, yang dulunya kita sering dari mana-mana mungkin nggak pernah cuci tangan ataupun melakukan bersih-bersih yang lainnya. Jadi sekarang di saat pandemi ini jadi semua orang itu merasa harus bersih-bersih, karena mereka juga harus jaga diri mereka sendiri dan keluarganya. Jadi kayak udah merasa hal yang biasa kalau kita harus cuci tangan, pakai masker ataupun jaga jarak gitu. Hi, I'm Charini Soko Junisho. I'm 29 years old. I'm from Philippines. I have 3 kids. Two daughters, 1 son, and I'm here in Hong Kong just because of them. I want to give them a good education and to support of them because I'm a single mom.
Before, I really scared about COVID-19 because I'm scared that I'm the one of them can be a positive, because I feel that if you positive on COVID, so I feel that you will die like that. So I really scared. But in my experience to my doctor, when she got positive on COVID, um, so many things that in my mind, I'm so really scared for her. I thought she will die, and then just because of that, I realized, I searched, I didn't like that. Not all everybody that you be a positive in COVID not mean that you will die, just because maybe your immune system weak, or either you have problems in your body. So I pray to God, and that is the biggest thing that I help to myself, is to how to be strong to faith God, because God only He is the one that can help you in time of this situation. My message to everyone: don't be scared in this situation, especially this COVID-19. So instead you're scared, so you need to follow our government, like vaccine, like that, because it's not about helping. It's all about they help you how to prevent COVID-19. Why we should try it, and then also don't lose hope. If you got a positive of like that, don't lose hope. Just pray, and that is number one. That is the number one to solve your problem. Just pray and pray and pray, and don't lose hope, because God can help you anytime. For COVID, things were not easy, but a bit different from what is happening now. People could go out and do small business, or what we call here libanga, and in the evening when they come with some money, or they can earn selling around. But these days you find that the situation is worse. Many people have lost their job, especially men. So women are trying to make a living for their families, not really business, as you can see. Women sitting, many of them, they are now cooking in front of houses. They just cook and people will come and eat. They are trying to organize in front of doors. Sometimes the situation is not difficult, it's not so easy. As you can say, they are selling small things. They are buying some meat on the roadside. So it's the only thing that they can do these days. Small business, selling second-hand clothes. And they are still complaining that even though they are trying to do it, but it's not really bringing money. But there is no choice. They are really trying to make a living for their children and their family. Shalom, salam kasih dari kami di Indonesia. Nama saya Deborah Suparni, saya sebagai Direktur Yayasan Sion, sebagai Badan Diakonia Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Saat ini hampir sebagian besar dunia sedang menghadapi tantangan global, yaitu pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang menyumbangkan rating tertinggi. Terbukti lebih dari 3,5 juta penduduk Indonesia terpapar COVID. Dampak COVID-19 telah menghantam berbagai segi kehidupan manusia, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan lingkungan. Wanita menjadi kelompok yang paling rentan terdampak COVID-19.
Sejak COVID-19 ditemukan di Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2020, berdampak pada banyaknya perusahaan tutup, dan hal ini mempengaruhi terjadinya pemutusan hubungan kerja, di mana sebagian besar mereka adalah para perempuan. Hal ini akan menjadi sangat berat jika perempuan menjadi salah satu tulang punggung keluarga. Dan tidak hanya berpengaruh pada kesehatan mental karena perempuan harus berfungsi pencari nafkah, tetapi juga mengatur kehidupan dalam keluarga. Hal ini terbukti dengan munculnya kasus-kasus di mana perempuan lebih memilih mengakhiri hidupnya karena beban yang terlalu berat dirasakan, bahkan tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Yayasan Sion sebagai badan lembaga diakonia juga sangat peduli terhadap perempuan. Sejak tahun 2005, kami mendampingi lebih dari 1.300 perempuan agar mereka meningkat pengetahuan dan keterampilannya untuk berperan aktif di dalam keluarga dan masyarakat. Saat ini kami ingin berbagi kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menghadapi pandemi COVID-19. Nama saya Disni Winarti. Nama saya Bu Kusmini. Saya Oktaviani Dwi Jayanti. Nama saya Sri Partiningsih. Memang pernah waktu PSBB tidak ada pengaruh di usaha saya, tapi setelah PPKM yang kemarin sempat kami juga kewalahan, kayaknya harus diistirahatkan. Dulu sebelum ada pandemi itu sayuran itu mahal, mau jual itu gampang, tapi setelah pandemi ini susah banget mas. Sayuran itu semua nggak ada harganya gitu, jadi petani itu susah banget. Nah ya mas, sekarang itu emang sulit bagi saya itu, masyarakat itu minta bantuan sama saya kalau pergi ke rumah sakit nggak punya BPJS mau minta tolong, tapi aku juga belum begitu berani kalau pergi kemana-mana itu mas. Kerja sosial masyarakat di dinas sosial, di kader di puskesmas, juga kader di dinas DP3 APKB atau dinas pengendalian penduduk. Selama pandemi ini saya juga mengerjakan berbagai laporan-laporan ke dinas dari rumah, juga di samping itu melakukan pekerjaan rumah, juga membimbing anak untuk belajar. Walaupun saya sendiri mengalami kesulitan, tetapi saya tetap berusaha bagaimana caranya agar anak dapat belajar dengan baik. Yang saya alami di masa pandemi ini, usaha saya menurun drastis dan malah dibilang sudah nggak aktif lagi, dan saya harus berpikir untuk memulai usaha baru untuk bisa bertahan hidup. Suami saya juga belum bekerja, dia hanya membantu untuk delivery dagangan saya. Di saat pandemi ini saya juga harus menanggung banyak hutang dan harus berusaha untuk mencari buat ngangsur pinjaman. Untuk membantu perekonomian keluarga, saya juga berjualan gas untuk memenuhi kebutuhan gas warga masyarakat sekitar dengan cara DO. Informasi sama bedan sama Satgas Jogotonggo di sini mas, sama bocareknya. Kalau misalnya disuruh isolasi mandiri ya aku ya itu ya ngejar-ngejar gitu. Tiap hari itu kalau yang diisolasi mandiri diberikan makanan itu ya sayuran, lauk pauk, beras, ada apa itu dikirim di situ. Untuk bisa hidup di tengah-tengah pandemi ini, saya harus memutar kota, harus bisa menekan segala kebutuhan yang tidak terlalu penting, dan harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga walaupun hanya sederhana.
harapan kami kita hidup senantiasa hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih memanfaatkan waktu kita lebih baik dan senantiasa berserah mengakui kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk harapan saya ke depannya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan saya bisa berusaha seperti sedia kala. Ya, harapan saya ke depan itu ya kita harus semangat. Kalau ada orang minta tolong ya aku harus menolong selama aku masih sehat, masih diberi umur, itu aku siap untuk menolong gitu. Harapan saya ke depannya pandemi ini bisa segera berakhir atau berlalu, karena anak saya pribadi itu juga sudah rindu untuk bisa masuk sekolah kembali, belajar di sekolah bersama guru dan teman-temannya, juga masyarakat, warga juga bisa beraktivitas normal kembali, bekerja dengan baik, dan perekonomian juga bisa